नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, नॉर्थ ईस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। लोगों में दहशत, बाइक चोर बेखौफ। अगर पुलिस नहीं करती कार्रवाई तो जनता खुद करेगी कार्रवाई। रेलवे लाइन पर मिला अपरिचित लाश, एक स्त्री और एक पुरुष का ट्रेन से कटा शव मिलने से दहशत। मेधावी छात्र ने 90% अंक प्राप्त किया, काटी घोड़ा के लोगों में खुशी का माहौल। बराक वैली मातृभाषा सुरक्षा समिति का विरोध, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। गर्भवती किशोरी की हत्या का मामला, किशोरी के माता पिता का प्रशासन से न्याय की गुहार। अब खबरें विस्तार से। लगातार हो रही बाइक चोरी की असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए बराक समाज संस्थान संगठन मधुरवन के स्थानीय और संगठन के लोगों ने कछार के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। संगठन के अध्यक्ष सिराजुल आलम लश्कर ने कहा कि कुख्यात चोर शाहबुद्दीन नाम का व्यक्ति यहां असामाजिक गतिविधियां करता है, जिससे मधुरवन क्षेत्र बदनाम हो रहा है। यह चोर इस क्षेत्र का रहने वाला भी नहीं है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आम जनता कुछ कार्रवाई करेगी। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, उन्होंने चेतावनी दी। मधुरवन जीपी अध्यक्ष साहिर आलम लश्कर, नजरुल इस्लाम मजुमदार, नजरुल इस्लाम, राजीव मजुमदार और अन्य लोग मौजूद रहे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। एक मानुष शाहबुद्दीन हेओ मधुरवन अंचल स्थायी नेटिव कोनो मानुष ना, हेओ एखाने भाड़ाटी हिसाबे आइसलो, रिक्शा चालाइছে प्रथम अवस्थाय ना रिक्शा चालाइছে और कोन अदृश्य शक्तिर फले आज के हे देखছে आंगुल पुलिया कला गाछ तार काছে ओटाल सम्पत्ति आछे। এই শাহাবুদ্দিনের বাড়ির গড়ে মাসে প্রত্যেক মাসে একবার পুলিশ রেড হয় আর বিভিন্ন অবৈধ জিনিস মালপত্র মালিকহীন সম্পত্তি তার এখান থেকে তুলিয়া আনা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যেটা আসলো এটা হইল বিগত কয়েক মাস আগে মন্দিরের কিছু ঘণ্টা মূর্তি তার কাস্টডি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এটার ব্যাপারে কেসও রেজিস্টার্ড হয়েছে, কেস হয়েছে, অ্যারেস্ট হয়েছে, কেস তা তদন্তর পর্যায়ে আছে। আমরা মধুরবন অঞ্চলের বরাকপাড় অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় মানুষ, আমরা আতঙ্কিত এই সমস্ত মানুষে এইটা যদি আবার যদি কন্টিনিউ করিয়া যায় আমরা এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে। ওটার লাগে আমরা পুলিশের কাছে সাহায্য চাইয়ার যে এই সমস্ত মানুষ যদি আমরা এখানে থাকে তাহলে সুষ্ঠু নাগরিক হিসাবে থাকতো, আর নাইলে তারা অঞ্চল ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইব। আর যদি কোনোভাবে আমরা সহযোগিতা প্রশাসনিক সহযোগিতা পাই না, জনগণের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। ধৈর্যচ্যুতি হয়, আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়, এর লাগে আমরা জনগণ দায়ী থাকতাম না, এটাও আমি করি। कल रात बारीग्राम से सटा हुआ सिरावी बाजार के पश्चिम की ओर अर्जुनपुर गांव में रेलवे लाइन पर 2 व्यक्तियों की लाश मिली। सुबह के 5 बजे यहां के स्थानीय लोग नमाज के बाद घर जाने के दौरान रेलवे लाइन पर एक स्त्री और एक पुरुष का कटा हुआ शव देखा। मृत व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाई। खबर मिलने के बाद वहां की स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के संवाददाता अमल ऋषि की रिपोर्ट। प्रसन्नजीत दास ने हायर सेकेंडरी में लगभग 90% अंक प्राप्त कर पूरे काटीगोड़ा क्षेत्र का नाम रोशन किया। प्रसन्नजीत कक्षा 9 से ही IAS अधिकारी बनने का सपना देख रहा है, लेकिन अधिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई बाधा बन गई है। उसके पिता प्रवेंद्र दास की मृत्यु के बाद 9वीं कक्षा में पढ़ाई बंद होने की नौबत आ गई थी। लगभग 80% अंकों के साथ माध्यमिक उत्तीर्ण करने के बाद प्रसन्नजीत की शिक्षा कलाइन के अचीवर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संभाल ली और इस वर्ष मेधावी छात्र ने 90% अंक प्राप्त कर हायर सेकेंडरी पास किया है। फिलहाल वह ग्रेजुएशन यानी डिग्री के साथ UPSC की कोचिंग लेना चाहता है, लेकिन एक अकेले कमाने वाली निजी स्कूल में सहायिका के रूप में काम कर रही महिला इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं कर पाएगी।
कुछ दिनों में कोचिंग शुरू हो जाएगी। प्रसन्नजीत की इस इच्छा के बारे में सुनकर पश्चिम काटीगोरा समाज सेवी और बुद्धिजीवी लोगों में से एक कनकनाथ ने परिणाम जारी होने के अगले दिन उसे घर बुलाकर 10,000 रुपये दिया। स्थानीय नेता सुब्रत चक्रवर्ती ने प्रसन्नजीत को लैपटॉप देने का भरोसा दिया। काटीगोरा के लोगों ने बराकवासी से प्रसन्नजीत के लिए आर्थिक सहयोग करने का अनुरोध किया है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के संवाददाता दीपजय चक्रवर्ती की रिपोर्ट। আমার নাম প্রসেনজিৎ দাস, আমি জালালপুরের মহাদেবপুর পার্ট 1-এর বাসিন্দা। আমি ছোটবেলা থেকে আমার স্বপ্ন যে আমি আইএএস অফিসার হব। अभी लेते हैं विज्ञापन विराम। কি আপনার ঘর কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইছেন আর সাথে চাইছেন ভালো ও সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে? তাহলে দ্বিতীয়বার না ভেবে আজই চলে আসুন শিলচরের দাস কলোনিতে অবস্থিত ঋতুরাজ ট্রেডিং কোম্পানি অথবা সোনাই রোডের খালেদ ভবনের বিপরীতে বাইক সেন্টারের পাশে সমীক্ষা ট্রেডিং কোম্পানি। এই উভয় স্থানে টাইলস, স্যানিটারি আইটেমস, চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার, সিপিভিসি, ইউপিভিসি, পিভিসি আইটেমস, ডোর উডেন, সিনটেক্স সহ অনেক বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আপনারা আসুন, যাচাই করুন ও ঘরকে সুন্দর করে গড়ে তুলুন। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 9401432969 ও 6377990269 নম্বরে। ধন্যবাদ। चलिए देखते हैं बाकी समाचार। बराक वैली मातृभाषा सुरक्षा समिति के सेंट्रल अध्यक्ष विनयेंद्र भट्टाचार्य और महासचिव गौतम चौधरी ने धेमाजी की एक बैठक में असम के मुख्यमंत्री द्वारा बंगाली भाषी और असमिया भाषा वाले विवादित भाषण का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी राजनीतिक नेता किसी राज्य की आत्म पहचान को ठीक नहीं कर सकता। भारत के संविधान ने किसी को यह अधिकार नहीं दिया है। बहुजातीय और बहुभाषी विविधता से समृद्ध इस असम में असमिया, बंगाली, बोरो, हिंदी भाषी, दिमासा, कार्बी, संथाल और अन्य जाति जनजाति के लोग रहते हैं। वे लंबे समय से असम में रह रहे हैं। प्रत्येक की अपनी पहचान है। इसलिए बराक वैली मातृभाषा सुरक्षा समिति असम के मुख्यमंत्री के इस बयान का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री से बंगाली को असम की दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने का आह्वान कर रही है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के संवाददाता दीपजय चक्रवर्ती की रिपोर्ट। এসেম্বলি ইলেকশনত কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট আছিলোঁ, 71,000 ভোট পাইছোঁ পাথাৰকান্দিৰ পৰা। বৰ্তমান মানে যিটো পৰিস্থিতিত মই দেখা গৈছে যে বহুত কংগ্ৰেছত তেনেকুৱা মানুহ তলত বিজেপিৰ লগত এটা প্ৰেম প্ৰীতি চলি আছে। আৰু হেনো অৱস্থাত মোৰ মানে বাঘন জিপি এটা মানে এটা বাই ইলেকশ্যন গৈ আছিল, কিন্তু তাতে মোক মানে যে মানে দলে মানে তাত ইগন'ৰ কৰি বেলেগক মানে এজনক মানে যে টিকেট দিয়া হৈছে, যোনে লাষ্ট মানে ইলেকশ্যনত মানে পৰাজয় হৈছিল। তাকে সেনেকুৱা অৱস্থাত মই দেখিছোঁ যে এনেকুৱা টিম লৈ মই বিজেপিক বা বৰ্তমান এমএলএক মই যুঁজ দিব নোৱাৰিম। তাকেই মই মোৰ যিটো পাৰ্টি পদ যেনে ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট মই পেৰেণ্ট কংগ্ৰেছত আছোঁ আৰু ষ্টেটৰ ভাইচ চেয়াৰমেন আছোঁ চা মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ। সেইটো পদৰ পৰা আৰু মোৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা মই ৰিজাইন দি আছোঁ। আপোনাৰ লগত খালি আপুনি কৰিছে নেকি আৰু লগত আছে নেকি? চাওক, আজি ছাডেনলি তেনেকুৱা ডিচিশ্যনটো হ'ল। আজি মই নিজকে লৈছোঁ, কিন্তু আই থিংক মোৰ লগত মোৰ যোনবোৰ ছাপৰ্টাৰবোৰ আছে, নেক্সট মানে অহা দিনত আমি ডিছকাছ কৰি আমি কি কৰিম আগত আমি সেইটো বহি আমি সিদ্ধান্ত তেখেতলোকৰ পৰা লৈ মই আগবাঢ়ি যাম। আপুনি কিবা অন্য কোনোবা দলৰ লগত যোগদান কৰিব আছে? মই বৰ্তমান সেইটো লৈ মানে চিন্তা কৰা নাই। তাকেই মোৰ পাৰ্টিৰ মাফ কৰিব, মোৰ পাব্লিকৰ বেনিফিটত, মানুহৰ বেনিফিটত আজি 150 ঘৰ মানে যে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ ভাঙিছে, মানে যে তাত মানে সদায় ইভিকশ্যন হৈ আছে। আজি এইবোৰ মানুহ মোক ভোট দিছিল। গোটেই মানুহবোৰৰ স্বাৰ্থত যি কৰিব লাগে মই আগত কৰি যাম। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा अंतर्गत शिवपुर द्वितीय खंड निवासी फजीरुद्दीन लश्कर की 19 वर्षीय पुत्री जैस्मिन बेगम की 10 मार्च 2022 को हत्या कर उसके घर के पास धान के खेत में फेंक दिया गया था। संदेह था कि उसी इलाके का रहने वाला जसीमुद्दीन हत्यारा है। बाद में पुलिस ने खून से लथपथ शव बरामद किया और सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसमें पता चला कि जैस्मिन बेगम गर्भवती है और उस वक्त जैस्मिन बेगम की मां और पिता को पुलिस ने उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।
फजीरुद्दीन लश्कर और उसकी पत्नी बेगुनाही के आधार पर जेल से छूटने के बाद पत्रकारों को बुलाकर घटना की पूरी सच्चाई से पर्दा हटाया। उनका आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी जांच के उन्हें जेल में डाल दिया, जबकि जसीमुद्दीन नाम का अपराधी खुलेआम जेल से बाहर घूम रहा है, लेकिन प्रशासन उसे सजा दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने पुरजोर मांग की कि जसीमुद्दीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कानून उसे फांसी की सजा दे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के विशेष संवाददाता सुरजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আমার নাম মঞ্জিলা বেগম, জসমিন আক্তারর মা আমি। মঞ্জিলা বেগম লস্কর আমার মেয়ে বন্ধু মারিয়া ফেলাইছেন, আমরা নিয়ে জেল খাটাইছেন। নিয়ে আমার ছেলে, আমার মেয়ের ছোট আমার ছেলে, তারে নিয়ে জেল খাটাইছেন। নিয়ে আমার ছেলে পরীক্ষা দিতে আসলো, আইএ সেকেন্ড ইয়ার, আমার ছেলে পরীক্ষা দিতে পারছেন। কারোর কাছে আমার উচিত দাবি চাই। আর আমি আমার মেয়েরে মারিয়া ফেলাইছে জসিমউদ্দিনে আমার মেয়ে মারিয়া ফেলাইছে। তারে জেল রাখিয়া, তারে উঠাইয়া নিয়ে জেল রাখিয়া বিচার চাই, তারে ফাঁসি চাই আমি তার। হে আমার মেয়ে কিটা দুষ করছে, আমার মেয়ে নিয়া মারিয়া ফেলাইছে। আমার জ্ঞানী গুণী মেয়ে কিটার লাগি নষ্ট করিয়া আমার মেয়ে নিয়া গর্ভবতী হইয়া মারছে। আমরা তো জানি না, গর্ভবতী করিয়া থানাত গিয়া জানছি। আমার পোস্টমর্টমের পরে আমার ওসি স্যারে কইছেন গর্ভবতী হইতেও আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। আমার মেডিকেল পর্যন্ত নিছেন তারা অজ্ঞান। আমি আর এখনো নিয়ে চেক করি আনছেন গিয়া, হুশ করি আনছেন। আমি আমার এখন উচিত বিচার চাই, সরকারের কাছে দাবি চাই। আমার ছেলের আর পরীক্ষা নষ্ট করছেন, পড়াশোনা নষ্ট করছেন। এখন আমি রুজিত দিছি, আমার অত সুন্দর পড়াশোনাটা নষ্ট করছেন করি। বাড়িতে ইয়া কোনো কিছু পাইছি না। 3 মাস রয়েছি, হুরুতাম মানুষের বাড়িয়ে বাড়িয়ে গিয়া রয়েছেন গিয়া। আর আমরা গরু ছাগল এটা সবটা গুলা করছে, এটা কিচ্ছু আইয়ে পাইছি না। আমরা অসহায়। এখন আমরা দাবি চাই, তারে জেল রাখি আমরা বিচার চাই। আর আমরার মান সম্মানের হানি অগুণ আমরা চাই আর সরকারের কাছে। আমার মেয়ে মারিয়া বন্ধ করাই দিছেন, আমারে পুলিশে ধরিয়া নিয়ে 3 মাস জেল কাটাইছে। কত তারিখ আপনার মেয়ে মারা গেছে? 2022 ইংরেজির মার্চের 10 তারিখে মেয়েরে মারিয়া বন্ধ করাইছেন। আচ্ছা, এরপরে কি হইছে? এরপরে পুলিশে আইয়া আমরা পুলিশে কেস দিতে হইয়া উঠাইয়া লইয়া গেছেন আমরারে থানার থেকে আমরা জেল পাঠাইছেন। সঙ্গে আসামি তারেও জেল পাঠাইছেন। বেল করিয়া 3 মাস 3 মাস 1 দিনের দিন আমরা বেল করিয়া আইছি। আওয়ার পরে গিয়া খুঁজাইয়া এসপি স্যারের গিয়া কমপ্লেন করছি। এসপি স্যারে এসডিপি স্যারের কাছে পাঠাইছেন। আপনার মতে আসামি সে জসিমউদ্দিন এই সামনে দোকানে আমি তারে অ্যারেস্ট করিয়া জেল রাখিয়া বিচার হইতো। আমরা সুবিচার চাই সরকার থেকে। আচ্ছা, তো আপনার কেন এখানে যে এমএলএ আসুন বা এমপি আইসুন নাকি কোন সরকার থেকে কোনো এমএলএ মিনিস্টার পঞ্চায়েত কেউ আইয়া আমারে কোনো সহায়তা করছেন না। আচ্ছা, তো আপনার জানাইছেন নি তারা জানাইছেন, আইয়া দেখি গেছেন, কিচ্ছু সাহারা দিচ্ছেন না আমার। কেউ সাহারা দিছেন? কেউ কোনো সাহারা দিচ্ছেন। এখন আপনি কিটা চাই? এখন আমি সুবিচার চাই। তার মানে আসামির নামটা কিটা? আসামির নাম জসিমউদ্দিন লস্কর। এই আপনার এখানেই বাসা? এইখানে নিকটেই বাসা। মানে তার উচিত সাজা চাইছে। हाँ। विधायक मिहिर कांति सोम ने किया शिलान्यास। 3 सड़कों के शिलान्यास से लोगों में खुशी का माहौल। आज उदारवन विधायक मिहिर कांति सोम ने मुख्यमंत्री पाखी पथ निर्माण योजना के अंतर्गत उदारवन में 3 सड़कों के शिलान्यास किया। सबसे पहले विधायक ने राजवाड़ी से लगे सिवोरबंद हरीब शहर से थाली ग्राम के बीजेआर मेमोरियल स्कूल तक का सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर बगान नाचघर में सभा का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि इस कार्य के लिए 61 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही पथागार से देशबंधु नगर वाया चंडीगढ़ प्रथम खंड मार्ग के लिए 1,47 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। नागदुम खसिया पुंज सड़क के लिए भी सरकार ने इस योजना के तहत 18 लाख रुपए आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में उदारवन की सड़क संचार व्यवस्था के विकास के लिए और राशि आवंटित की जाएगी। बैठक में भाजपा के उदारवन मंडल किसान मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल कुमार राय, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष नरसिंह राय, ठेकेदार मनोज जैन, दीपक बारिक और रतिन्द्र देव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। ব্যাপার ছিল এই রাস্তাটা ঘুরে যাওয়ার কথা ছিল, যে কোনো কারণবশত হয়নি।
ওটা লোটাতল গেছে। আর এইদিকে রাস্তা আমরা আগে শিলান্যাস করেছি সেই 885 মিটার মনে হয়। আজকের দিনে 8.54 মিটার, 854 মিটার। আর এখানে আজকের দিনে 3টা শিলান্যাস করব আমরা। আমার চন্দনদা মিলনদা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর পেয়েছেন, কথাটা সত্যি। বন্ধুগণ, আমরা সরকারে এসেছি রাজ্যে 2016 আগে আমাদের কংগ্রেস সরকার ছিল। দীর্ঘদিন কংগ্রেস শাসনের পর আজকের গ্রামের রাস্তা দুর্গত অবস্থায় ছিল। 2016 আসার পর আমরা ধীরে ধীরে রাস্তা কাজগুলো আমরা সম্পূর্ণ করতে যাচ্ছি। এবছর আরো 8টা সেতুর কাজ এসছে, যেটার মধ্যে শালিগ্রাম রাস্তা আছে, যেটার মধ্যে খাসপুরের ভেতরে রাস্তা আছে, সেই রাস্তার ব্রিজগুলো হবে। 8টা ব্রিজ সবচেয়ে বেশি কাঁচা জেলার মধ্যে এখানে এসছে। রাস্তাগুলো আপনারা দেখেছেন বিগত সরকারের আমলে 2016 সর্বানন্দ সরকারের নেতৃত্বে আমার 350 কোটি টাকার অধিক টাকা পিডব্লিউডি রাস্তা কাজ করেছি। উদাহরণের দুরবস্থা সবাই জানেন, শুধু উদাহরণ নয়, সমগ্র বরাক উপত্যকা, বরাক উপত্যকার সমগ্র নর্থ ইস্ট এই অঞ্চলের রাস্তার অবস্থা শোচনীয় ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দাস মোদীর নেতৃত্বে রাজ্যের সর্বানন্দের পরে ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে যে বিকাশ গতিতে চলছে, সেটাকে আমরা ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। खबर खत्म करने से पहले एक बार डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लोगों में दहशत, बाइक चोर बेखौफ, अगर पुलिस नहीं करती कार्रवाई तो जनता खुद करेगी कार्रवाई। रेलवे लाइन पर मिला अपरिचित लाश, एक स्त्री और एक पुरुष का ट्रेन से कटा शव मिलने से दहशत। मेधावी छात्र ने 90% अंक प्राप्त किया, काटी घोड़ा के लोगों में खुशी का माहौल। बराक वैली मातृभाषा सुरक्षा समिति का विरोध, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। गर्भवती किशोरी की हत्या का मामला, किशोरी के माता पिता का प्रशासन से न्याय की गुहार। आज तक की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।